गोपाल के आज मारली गोमा कोन कारणे मागो से की तोर सामान्य छेले भाबली मने गोपाल के आज मारली गोमा कोन कारणे गोपाल के आज मारली गोमा कोन कारणे मागो से की तोर सामान्य छेले मागो से की तोर सामान्य छेले भाबली मने गोपाल के आज मारली गोमा कोन कारणे गोपाल के आज मारली गोमा कोन कारणे देवेरो दुर्लभ गोपाल जाने ना तार फेरेर कपाल देवेरो दुर्लभ गोपाल जाने ना तार फेरेर कपाल जे चरणेर आशाय शिव श्मशानबासी हय जे चरणेर आशाय शिव श्मशानबासी हय देवेरो देव पंचानने गोपाल के आज मारली गोमा कोन कारणे गोपाल के आज मारली गोमा कोन कारणे एक दिन जार धेनु हरे नीलेन ब्रह्मा पातालपुरे एक दिन जार धेनु हरे नीलेन ब्रह्मा पातालपुरे ताइते ब्रह्मा दोषी हय सबाई जानते पाय ताइते ब्रह्मा दोषी हय सबाई जानते पाय तुमी जानो ना मागो एई बृंदाबने ताइते ब्रह्मा दोषी हय सबाई जानते पाय ताइते ब्रह्मा दोषी हय सबाई जानते पाय तुमी जानो ना मागो एई बृंदाबने गोपाल के आज मारली गोमा कोन कारणे गोपाल के आज मारली गोमा कोन कारणे
যোগীন্দ্র মনীন্দ্র আদি যোগে সেধে না পায় যোগের নিধি। যোগীন্দ্র মনীন্দ্র আদি যোগে সেধে না পায় যোগের নিধি মাগো, সেই তো কৃষ্ণ ধন তোমারই পালন মাগো, সেই তো কৃষ্ণ ধন মাগো, সেই তো কৃষ্ণ ধন তোমারই পালন। দরবেশ লালন বলে একই ঘোর এখানে, সেই তো কৃষ্ণ ধন তোমারই পালন মাগো, সেই তো কৃষ্ণ ধন তোমারই পালন। দরবেশ লালন বলে একই ঘোর এখানে। গোপালকে আজ মারলি গোমা কোন কারণে, গোপালকে আজ মারলি গোমা কোন কারণে। মাগো সে কি তোর সামান্য ছেলে, মাগো সে কি তোর সামান্য ছেলে, ভাবলি মনে গোপালকে আজ মারলি মাগো কোন কারণে। গোপালকে আজ মারলি গোমা কোন কারণে, গোপালকে আজ মারলি গোমা।